juzgar. Te sientes olor V más. De pronto flash, rica del bikini azul. De pronto flash. No, perro. Más de oportunidad. Volja. Que todo falla. ¡Alola! ¡Perro, no rompas eso! Ya, mucha intro, mucha intro. Necesito respuesta yo. Respuesta y necesito yo. Ven para acá. Yo estaba del directo del Honkai. Que yo me fui a acampar. Y cuando volví a tener señal me cayeron un montón de weas de Honkai diciendo como, es el mejor directo, nos van a regalar un 5 estrellas y toda la mierda, ¿cachai? Y yo quedé que, ¿qué? De hecho me estoy tomando un café para no quedarme dormida, si acabo, no llegué recién, pero llegué hace poco. Y para no morir, me estoy tomando un café y quiero cachar qué mierda sucede con este directo. Sí, hermano, yo también quiero la misma. Yo no sé nada, hermano. Me llegó un Twitter de esta cosa, así que necesito ver esto. ¿Cómo humilla el Honkai y el Genshin si es que esto es real? Ya vos. Rápido. Ahí está. Three Genius Society members at the same time? I knew this interview was a bad idea. Mr. Screw'em, member 76, sophisticated mechanical aristocrat and renowned leader. ¿Será 5 estrellas del perma o del banner? Es nuevo. Dicen que es el doctor el que está guapo. Just get him to recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, Genius Society hereby confers upon Mr. Owlbert the title of Member 85. Member 81, Ron May. Ron May! She's like a kind and elegant person in the simulated universe. A little distant though, but what if I ask? Esta loca te regala todos los plus
de una vía que llevé en el universo simulado, hermano. Te regala todas. Todas, sí. Cuesta que encontrarla, pero si te sale así cuando estáis con eventos al azar, te regala todas. Alguien envíe esto al Genshin. Ask a bad question. A ver si hacen lo mismo. Since when does Albert ask bad questions? This little bird No, has sí, sí, an sí. active imagination. Sí, era ella, era ella. Quit daydreaming! The program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? La que me hizo completa la misión de reminiscencia. Pokemon had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. ¡Un gatito! Look who's here. ¡Gatitos! Madam Herta, open zone. No vuelva a desaparecer tanto. Hermano, estaba Pausa. Serpiente amarilla, hermano, estaba acampando y cuando volví estaba la locura con el Honkai, hermano. Así que necesito ver qué mierda está pasando. One clearance zone. Permission status. Madam Monday. Me gusta ella, pero solo porque se parece a Ángel. It's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. ¡Gatitos! ¡Gatitos en bolsas! A genius move. How do you counter? ¿Yo sé quién es? ¿Por qué tiene esa máscara? Sí sé quién es. Dangen, pero waifu, sí. Sí sé quién es, pero qué wea. El Doctor Radio. Portrait of internal turmoil. Do try to think for yourself. Qué guapo, hermano, lo necesito. Con locura. Los de Star Rail no se cansan de hacer las cosas bien. Exacto. ¡Ay! ¡Hasta! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Yo sé quién es? Ese es el que regalarán. Demasiada facha. Parece. Ostentatious. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijiste? Audience dice. How ostentatious. Calma, déjame sacarle un pantallazo al código que yo aún no... De hecho, voy a anotar el código aquí aprovechando. 7S 9S P C J 5 CR UT. Corona de lo mundano y lo divino. ¿Qué es lo que es en mis ojos? Uy, tengo el juego abierto, lo puedo canjear al tiro. ¿Qué guay estoy haciendo? Estoy haciendo pura guay, hermano. Gente, aguántenme. Yo recién llegué de acampar y estoy pero muerta. Código canje. Ya. Duh. Y claro, es como eso que en el Honkai regalan 5 estrellas y en el Genshin y 10 deseos. ¡Eso vengo a ver! Me dijeron que iban a regalar al Doctor Ratio. Eso vengo a ver, yo quiero ver qué locura está pasando. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, I'm Albert, your favorite feathered announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine. La corona de lo mediocre y lo divino. Program. On today's program, we're bringing together 3 intellectual heavyweights from none other than the Genius Society. Jueguen afuera, perritos. Que mi micrófono los pesca. Here to kick us off, Whatever. Herta here. we said, remember, enthusiasm.
Now we're talking. And let's not forget the new face on the block, Madam Ron May. ¡Woo! ¡Dungeon waifu! I'm Ran May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a Hermano, yo quiero tornillo. Yo necesito tornillo, necesito que sea jugable. pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same No time. rompan eso, no rompan eso, perros. I guess the great news must have finally recognized my potential. Bueno, ahora que regresar a la época free to play en el Don't get Genshin. ahead of yourself. Yo el día de hoy regresé a la forma humilde que merezco. Se me acabó el pase y la vendí, todo se me acabó. This is a No scheduled rompan space eso. station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. Two birds, one stone. Y las expresiones son así. You, anyhow, we saw from the trailer that the Salí a comprar Sisi, me escapé a un río. Un amigo me dijeron, ven, ven. Y dije, bueno. Y me llevaron en un auto al lugar. Piche, güey. Piche Genshin, regálame una Genshin. with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Welcome to Herta Space Station Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding this Me dieron un marihuano there's currently novio not a soul de to be un found humorista. across the whole domain. Rebuttal. Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ron May? I do. My research has encountered a few anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. Favor? Small. Yeah, I'm not sure about the second one, but this is a golden age for biological science. No problem too big or too small, right? In version 1.6's brand new Trailblaze continuance, Crown of the Mundane and Divine. Trailblazers will encounter Madam Ron May for the first time. They'll need to work Woo! to solve the headaches of Herta Space Station. For example? One Para los que such quiera- headache is the result of the little life forms that Ron May Para has been lo cultivating. que I'm a usted very quiera, mi good Dungeon nature of waifu. biological science. Surprises and accidents in equal measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush. Culpo a la administradora and que no pesca. provocation that the Herta. geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the 3 geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of a light-hearted tone usually indicates the presence. Cierto, dijo que iba a llevar al doctor a los cachorritos. No es a mi perro. Es un perro que, entre comillas, viene a comer de vez en cuando para acá y apareció con una cosa en su ojo. Entonces lo llevé al veterinario a ver si podían hacerle algo. Of a formidable challenge. Dentro de todo está bien. My beak is sealed. This is a top secret experiment. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both the power and wonder of biological science. And what better way to prepare our trailblazers than by introducing the one and only Madam Ron May? ¿Pero por qué juegan encima mío? ¡Fuera de aquí! Pobrecitos, no podrá cazar más humanos. Ah, sí puede cazar más humanos. Madam Ron May is an Ice-type character following the path of harmony and member 81. 81 del Círculo de Genios. From the very beginning, No creo que nos den a los 80 culiados que... biological science. Pero That's right. con solo un ojo. Biological science Sí, is sí, a demás. boundless field. I rarely have time for leisure.
And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madam Ron May, I was curious. Is there a Ayuda, güey, se me acabaron las misiones que hacer. Tendré que volver a hacer las diarias. Claramente es de lo que estaba hablando delante, hermano. Volviste a tu forma humilde de que mereces. My name is simply the combination of their surnames. fascinating? What a spellbinding tradition. I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return? Who wouldn't hope for a blessing from Madam ¿Quién no esperaría una Ron May? bendición de Ron May? Cierto ahí, real. Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Meaning... Bueno, y la 4.3 que viene de bueno es una versión skip. Many individuals have a hidden side. Bueno, en el Genshin vienen buenos de esto, hermano. Y la Shogun. Surprises. Spoiler at 12 o'clock. I think it's time we took a look at what this elegant scholar can do on the battlefield. Don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target, while my skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. Aumenta la eficiencia de ruptura y daño. Petals to stream, repose and dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. ¿Y qué hace ese campo? Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase, and when breaking an enemy's weakness, Tienen mejor This mark is triggered rompe el escudo on más enemy's fácil. next action, prolonging their weakness break state. Delaying their Y action retrasa al and enemigo. inflicting them Wow. with additional ice damage. You have a knack Dios mío, eso for suena exploiting interesante, an pero no. enemy's weakness, Ron May. Yo tengo que hipear todo porque tengo que esperar a Xiao. Silken Serenade, which allows the team to automatically trigger Si viene Gorou con el banner junto con Navia, puede que tire porque necesito subirle constelación al Gorou. Si no, esquipeo, voy a tener que esquivar. And when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Simulated universe, En uso simulado, cuando el enemigo tiene serenata sedosa, and when an ally da attacks a con el simulated universo universe simulado. enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The Ah, attack ya. ignores No, weakness los enemigos no los and toman por can sorpresa, deplete the hermano. toughness of all enemies. Breaking a Oh, weakness y rompe los is the weakness escudos, break hardcore. that corresponds to the attacker's own type. not only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness-reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Ah, pero esta doña es para el universo simulado. Very good. Sounds to me like you have an interest in testing the simulated universe. After Trailblazers get to know Ron May, another scholar with connections to the Genius Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. No viene Xiao, pero es que los leaks salen que viene pronto. Y sobre la preservadora creo que es healer, no sé si es super de Xiao. Mr. Scrollum. Able to Yo solo entendí, ahora termina la plaga. Sí, cierto, hermano, me falta la última. On my foot. Herta, you're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Without further ado, allow me to introduce him. ¡Woo! ¡Le cayó una manzana! ¡Hermano, le cayó una manzana! ¡Me estoy hueveando! Introduce him. ¡Lo amo, conchetumare! ¡Lo necesito! ¡Con locura! ¡Y tiene una tiza, conchetumare! ¡Es lo máximo! ¿Qué? ¡Me encanta su ulti! Or San Pokémon te conoce, yo quiero al Dr. Ratio. Es que, hermano, lo amo, hermano, lo necesito. Dr. Reaccion, as he's known, is an imaginary type character following the path of Imaginario the cacería. He belongs to a different news-worshipping organization, the Intelligentsia Guild. Which is why I can't stand the sight of him. Y es imaginario, sí. This society consists of vanguards from various fields who act in isolation.
In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Nous who work towards furthering this end. Question. ¿Qué no puede hacer ese muchacho? Universe derive greater benefit from the unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? You sure you want to go there? Let's not. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Exactly. Dr. Ratio presides over a total of En realidad no lo hace por una cosa tan noble. Lo hace porque quiere curar la enfermedad de la estupidez del mundo. 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears. Te tira un pilar, hermano. Strict Es Only de joven. good students. And any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into Pero si hay una cura fácil, tirarle un pilar a todos los estúpidos. I feel like we También might sí. accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. During his Yo solo phases entendí que attack Dr. Radio te by tira- his might, Dr. te Ratio dirá banishes otras his mono codex, ignorantes. dealing imaginary damage to a single target. Question: why Espera, does ¿qué hace? Codex, dealing imaginary damage to a single target. Daño imaginario, un objetivo. Why does he carry a codex with him? ¡Y pega con el libro! ¡Pega con el libro! ¡Me encanta! Quotes. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with that. Si no puede con las palabras. Si la cita no lo convence, a golpe Si la cita no lo convence, a golpe entenderá. Dr. Ratio's skill, intellectual midwifery, deals imaginary damage to a single target. While his talent, Cogito Ergo Sum, Piénsalo, may trigger existe. him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention to his enemy's debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. And let's not forget his ultimate, 3-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of precise calculations and measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted with wise man's folly. Igual, lo malo de que este personaje es que es unitario, hermano. Le pega un puro monillo. Ojalá le pegara a varios. With wise man's folly, Yo creo que la ulti debería pegarle a más de uno. ¿O no? is attacked by an ally of Dr. Ratio. Igual lo voy a jugar, hermano, porque me cae terrible bien. Against the target. Pero igual hace daño. Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby enemies. Y nada, Icaro al final no hizo el directo del Genshin. Se olvidó igual que Joyo Verse. ¡Pero si lo hice! ¡Lo hice! El antifurro estuvo aquí conmigo, lo vimos. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. ¿Qué? When attacking an enemy within the dimension to enter battle, mention and taunts nearby enemies. When attacking an enemy within the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. Buen punto. To put it mildly. Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of 2 siblings, very different from the other, yet bound to her all the same. It's Hanya's elder sister, Shui! ¿Hermana mayor de Hanya? ¡Oh! ¡Ella me gusta mucho! ¡Me encanta! Porque... ¿Qué dice? Una estatua que hace poses yoyo. Sí, hermano, es lo máximo. Quiere decir, me encanta este personaje. Me gusta que es como muy NPC, pero al mismo tiempo es especial. Me encanta. Y Serpiente Amarilla. Yo hice el directo
Del Genshin. Yo lo hice, yo cumplí. No estuviste aquí. Al día siguiente lo hice, creo, si no me equivoco. Ahora guardo, pero sé que lo hice. Shui Yi is a quantum type character following the path of destruction, whose original body Oh, es was replaced cuántico. long ago with a permanent puppet system. The system was constructed for Shui Yi on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui Yi apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Shui Yi is a formidable presence on the battlefield. Shui Yi's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her skill, Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. And as Que lo juegue con Silverwolf, dice. De hecho, aquí en la presentación está con Silverwolf. No escuché nada de lo que decía. Daño cuántico al enemigo. Y enemigo adyacente también. Shui Yi's talent is a little out of the ordinary. When Shui Yi and an ally deal damage to an enemy's toughness, stacks of karma are accumulated. Se acumula karma. So she's good at trying criminals? The best! When karma stacks to the upper limit, Shui Yi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, tiene ataque adicional. quantum damage. Her ultimate, Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Ignora las debilidades, po. Irrespective of Rompe debilidades sin importar tipo. ¡Wow! Está guapo. Cold-blooded. When Shui Yi uses her technique, Summary Execution. Piche joyo verse se nota el favoritismo real, ¿no es cierto? Yo también lo siento. Oye, esta niña también está buena, hermano. Y sí, yo tengo que saber estos dos. We talked about version 1.6's banners. Banners. Version 1.6 in the character Ya se ve. ¡Ay, 4 estrellas! ¡Buena! Pero yo no la quiero a esta. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Ron May and Blade, respectively. Not to mention, the 4-star character Shui Yi will be... Rerun de Blade. Igual sí. Dice Karma hicieron una máscara de Jaxa como la de Xiao. Pero no que el doctor se lo regalan. Es que eso quiero cachar. Es que yo no sé. Me salió en Twitter y una miniatura de Putu Pau. Pero yo aún no veo el directo si estoy viéndolo recién. Si te juro, llegué a mi casa y cuando llegó la señal de internet me empezaron a caer las weas. Yo sí intentaré sacar a Blade. Es que sí. Es que ya lo tengo que revisar qué hace la C1. De repente no me conviene tanto sacarlo, así que... Pero ojalá me salga ella, me salga la 4 estrellas. Segunda fase. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Dr. Reaccion and Kafka, respectively. Rarón de Kafka. I wondered when that lady might be making a return. I'll be glad to see the back of her. Then let's not forget Lightcone. Sale 7 de marzo, debe tirar. Pero si la tengo C6 el 7 de marzo. The drop rate of the 5-star Lightcone, my past self in the mirror, will be boosted. And in the Bicone Reminiscence Lightcone event warp, the drop rate of the 5-star Lightcone, the Unreachable Side, will also be boosted. Version 1.6's second phase will also see the 5-star Lightcone, the Baptism of Pure Thought, entering the Mínimo C100. Lightcone event warp. Ponen a dos personajes que quiero. Qué triste. Sí, hermano. It is of great benefit to our consideration of both the universe and philosophy. Check out the yellow ducky. And finally, in the aforementioned bygone Tres reminiscence armas. Lightcone event warp, the drop rate of the 5-star Lightcone, patience is all you need, will also be boosted. Ese cono. Uf. Lightcones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Código. Esto es QTRTNC3LU9UX.
Copiar. Vamos a poner el tiro. Now that we've introduced our new characters, it's time to delve deeper into version 1.6. First up, something that's about to make a big splash on the space station. ¿Evento? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo te vomita! Y hace daño. Cagamos, gente. Fuimos buenos. Está rara la avanzadora. I can see how that would make a big splash. Do I recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ron May did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and Un rey del big swarm enjambre. disaster entity, Star Crusher. Fuimos buenos, gente. Fuimos buenos, gente. Yo no me tengo fe de matar a este boss. Y menos si se multiplican los chicos como lo hacen en la plaga en el universo simulado. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once, Solo queda llamar a los héroes. Los ballenas. I'll kick your butt. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scaricabaz. Analysis of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Ugh, get to the point! Leave it to me. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses immense propagative capabilities. Tiene una inmensa capacidad de propagación. State, the Swarm King produces more of its own kind with every attack. ¿Qué? Dígale a Putupau, seguro de un golpe lo desaparece. Hermano, al Putupau en las versiones nuevas igual le cuesta. Y piensa que él es ballena, hermano. Eso es lo que voy. Y este culiao produce más de sus semejantes con cada ataque que recibe. Me estáis hueveando. Vamos a estar llenos de esta mierda. Por eso tiene debilidad imaginaria, hermano. It sustains. Wait, every attack? So the swarm just keeps... Cada ataque lo multiplica. Somebody's getting fired. However, Alguien va a ser despedido. multiply state is also when the Swarm King is most vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. Ah, ya, él rompe otras debilidades también. Maintain your focus on the swarm. Tírale un pilar de sol. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Danger no sé si lo tiene al C6. Si lo tiene, entonces probablemente se lo pase. Y como es solo un boss, probablemente. Pero acuérdate que cuando se pasó el universo de simulado la plaga, la primera vez le costó y tuvo que cerrar el juego para que no tenía que hacer todo de nuevo. Mission Echo of War, Borehole Planet's old crater will become available. Y aún así le costó, hermano, sí le costó. ¿Qué quedaban los pobres mortales como nosotros? Are all biological entities in this location characterized by aggression? Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Tenía el healer más roto y el DPS más roto, y aún así, sí. And lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been assigned an important mission. ¡Gatitos! Care for the newly arrived. I'm counting on you, friends. There won't be any Sacar artefactos perfectos y usarle a Solly. anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. ¡Gatitos! Big scavenging event. Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual. They can learn cultivation specifics and successfully raise a variety of... ¡Vamos a crear gatitos! Hermano, vamos a crear Seeing these gatitos. little critters explore and frolic through the cabin is enough to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. Hermano, me siento muy engañada por esos gatitos.
Me siento engañada por esos gatitos. Siento que el Honkai apeló a mis sentidos básicos con esto para que yo no dejara de jugar. Así como, mira el gatito, no vas a dejar de jugar, ¿verdad? Míralo ahí, cómo te mira. Pero Honkai, yo tengo que hacer las misiones del Genshin. Pero míralo ahí, tienes que cuidarlo. El arma la tenía R0, creo. La sacó, pero no la sacó Dupe. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, trailblazers have the chance to transform into an experience what it's like to be Mira los gatitos y pregúntale si volverá. I should add a transformation feature to the simulated universe. ¡Sí! ¡Agrégala! This update is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe. ¡Otra expansión al universo simulado! Gold and Gears. What? Played a major role in this update. Indeed. In simulated universe, Gold and Gears. Oye, como que quieren mucho el universo simulado en el Honkai. Como que lo quieren mucho, demasiado. Más que a su lo que sería el abismo del universo simulado. Lo del Honkai. Developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition. Y se nos añadió una vía. From paths. The dice come with 6 slots for equipping various dice-based effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice-based effects. Estoy tentado de tirar por el arma de Raiden, pero no. Afuera, impulso de Pero hermano, si te gusta el arma de Raiden y no viene ningún personaje por el que vaya a tirar pronto, tira el arma de Raiden, hermano. Si no es una pérdida del arma de Raiden, la verdad. Y el arma de Navia está preciosa. Debo decir que está preciosa. No sé qué tal será, pero está preciosa. Así como que yo no me sentiría mal por tenerla ahí en mi espacio. Viene con Yoimiya, me estáis hueveando. Pobre Yoimiya, hermano. Chale. Viene con Yoimiya. Pobre Yoimiya, hermano. Siempre viene como personaje esquipeable. Nunca le toca un banner que le convenga a ella. ¿Ya que viene este? Collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice-based effects. As Trailblazers delve deeper, ya podemos armar el dado nosotros con efecto. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented. Y vamos a poder mezclar vías en el dado de esta mierda. ¡Qué guapo! Ponemos los efectos algunos de la vía de abundancia y metemos wea hardcore también aparte. Hay que revisar, hermano. Yo creo que va a estar brígido ese dado. When using Kafka, even if the initial path selected is the nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. You can assemble a die that allows ¿A qué le sirve el arma de Yoimiya? No sé, Amber. One that incorporates both effects. Clear golden gears and voila! Neural Cafecillo. impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the simulated universe, the intracognition system. When moving across the simulated universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to diverse Autopercepción. Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, ultimately unlocking the enigmatic secrets of the... ¡Oh no! ¡Mi mayor debilidad! ¡Sacar todos los finales! ¡Te maldigo, Honkai! ¿Y cómo estudias mis adicciones? eons. Count your blessings!
A new simulated universe to Mi mayor explore. debilidad. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology ¿Prueba to especial? participate in a special test. The Department of Ecology? What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Trailblazers will start un with the evento de basic combate. test, and subsequently Igual que Hardcore. unlock Despair Mode. Despair mode. En modo desesperación. I hear Trailblazers No. are seasoned trash can explorers. Los trazacaminos son avanzados exploradores en cubos de basura. Sí, lo admito. I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart. Which is why we'd like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies. Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses. Oye, ¿y desde cuándo hay robot en Honkai? Sí, este de acá es tornillo. Lo que pasa es que hay planetas donde en lugar de seres vivos biológicos, hay seres vivos no biológicos, que son máquinas. Evan Deer? That sounds Aún no llegamos a ese planeta, pero el tornillo es amigo de, bueno, entre comillas, compañero de trabajo de estas dos científicas que crearon el universo simulado. Y él nos habla de su planeta de vez en cuando. Y también hay robots en todos lados. En Velombox, sí, cierto. Pero es que en Velombox como que son como reliquias de, no es un plan. Pero es que en Velombox no son como que ellos nacieron del planeta. Siento que la historia es diferente. Sí son robots. Y aparecen porque Svarog aparece con Clara. Pero no vienen de otro planeta, sino que fueron creados ahí. Y son vestigios de cómo era la humanidad antes en ese planeta. We ain't done with you yet. Remember Mr. Cien from the Cienjo Lafu? He recently acquired a talking parrot called Yotza. La Warrampton, ¿te acordás de este doctor culiao? Pues compré un pajarito, está muy bien. Slender. As I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot. Un modo desafío permanente. Brand new permanent challenge. Espera, ¿por qué el hecho de que un tipo random que es profesor aquí se compró un lorito pasa a que tengamos un desafío permanente con estos personajes de enemigos? permanent challenge? You mean like the Forgotten Hall? Not exactly. In pure fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn points every time they deal damage to or defeat an enemy. At the end of each battle, the highest score achieved in that challenge will be recorded. Trailblazers need to defeat as many enemies as possible within a limited number of cycles to rack up a high score. fue como el evento limitado. Each fiction comes with its own set of buff effects for Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion: consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. Goodness, Matarán a Jutao. A quick update, folks. In each phase of pure fiction, you can bag yourself a whopping $720. What? Espera, ¿nos suman 720 ya de estelares? ¿Qué? Hermano, qué locura. And guess what? Completing specific stages for the first time will earn you the 4-star. Al pasar las etapas por primera vez, obtendremos personajes de 4 estrellas. ¿Qué? Character links. Whoa, 720 stellar jades? You heard it here first. In version 1.6, Forgotten Hall, Memory of Chaos is set to Y añadirán piso al salón olvidado. securing a 3-star victory in these Necesito two dupes de ella. stages grants an extra 120 stellar jades. Combine that with the first 10 stages, and you're looking at
A grand total of 720 stellar jades. Haga ese video y mándeselo al CEO del Genshin. Ahí veré si tengo mis contactos por ahí. Yo se lo mando, tranquilo. Dudo que me haga caso, nunca me ha hecho caso. Self-modeling resin in the newly added shop. Sounds neat. But are ¿Puedo canjear resina? seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated universe testing time, you know. Hold your horses, Más piso del abismo. These two permanent game modes will be seeing changes of their own. ¡Ay! Este es lo que estaba en la charla de, no sé, de los creadores de esta cuestión, donde se registra el lugar como más alto donde quedaste en este universo, culiao, en el abismo. Se registra el puntaje más alto que tuviste y no tenéis que volver a repetirlo. Empezáis desde ahí. Y podéis volver a sacar la recompensa. From version 1.6 onwards, Forgotten Hall Memory of Chaos and Pure Se lo he olvidado. Fiction will be updated in rotation. Every Memory of Chaos update will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction event. Subsequently, 2 weeks after that, a Más new pisos de la Memory of misma. Chaos will start. In which case, each version contains 3 such updates, meaning that Trailblazers can obtain a maximum of 2,160 stellar jades across the Forgotten Hall and Pure Fiction 2160 ya events. excelente, se In me olvidó. addition, the availability Nos están regalando una multi por esta cosa, hermano. Qué guay, each brígido. phase of Memory of Chaos will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, Ni modo, the tengo que previous desempolvar a phase Ángel. will still be available. The same is also true of Pure Fiction. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. You got it. And I almost forgot about another significant new feature in version 1.6. Get ready for the Forgotten Hall auto clear function. After the 1.6 update, Trailblazers can directly challenge the highest Memory of Chaos stage they previously cleared with 3 stars. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards from the preceding stages. Ahí está, esto es lo que decía yo. That stage 7 is currently the highest stage that Trailblazers can start their challenge. Whoa! In other words, as long as I've achieved a 3-star victory in Stage 7, and I attain the same victory in any given Forgotten Hall Memory of Chaos update, I can get my hands on rewards for the previous 6 stages? Precisely. Cacho. Another Trailblazer time saver, it would seem. That's not all. The ¿Cómo piensan en los 13 caminos aquí? Pero nadie piensa en el viajero. ¿Quién piensa en el viajero? ¿Ah? Forgotten Hall. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team set up from the previous stage will be carried over by default. Plus, with the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted at the drop of a hat. Impressive. It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training. En la versión 1.6 también se reducirá la dificultad para completar el entrenamiento diario. ¿Puede ser más fácil? Literalmente tengo que tomar una foto y subir un artefacto. ¿Qué es esta locura? Training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. Desbloqueo temporal si This might require further Sí, explanation. explique su maqueta, jovencito. Even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages. Ah, ya. with the leveling Puedes desafiar material personajes aunque no hayas for that desbloqueado la parte. Oh, And of course, Ahora por entrar lo habrán desbloqueado. Sí. without the ever-exciting Claramente. events, participating in the Gift of Odyssey event, allows Claramente. Trailblazers to get their hands on Los saltos gratis. I think the Trailblazers will be looking forward to this one. Hermano, no están mal acostumbrando. El día que ya no pongan esta wea, nos vamos a quejar. Más que cualquier otra wea, porque nos están mal acostumbrando. Así no se trata a los niños. Hágalo más equitativo. Los del Genshin también necesitan. Indubitably. Into the play. Alrighty. It's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. On behalf of the project team, Albert,
would like to extend our gratitude. ¡Doctor Radio, está llamando! Interruption. You esa are voz. now speaking with Veritas Reaccion. Huh? It has come to my attention that your broadcast today touched on certain warp arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Reaccion. The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is imperative. I, in my esteemed capacity, demand that every trailblazer be given access to a proper education. When version 1.6's Pantaray Event Warp becomes available, every trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character. That is to say, ¡No hay nada que no haga bien ese jovencito! of will, I shall become ubiquitous. ¿Qué? With this, I bid you farewell. ¡Hermano, ¿vieron eso? And there we have it, folks. The esteemed ¿Vieron eso? Mr. Reaccion. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Qué? ¿Qué? Hermano, mi cabeza acaba de explotar. Acaba de romper la cuarta pared y dijo: ¡Culiao! ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que yo no esté disponible para todos? El conocimiento es para todos. Y no se nos regaló, hermano. Este hombre es perfecto. ¡Ah! Señor, usted se ha ganado un lugar en mi corazón. Doctor Radio, usted se tiene un lugar en mi corazón. No me importa que usted no sea meta. Señor, usted se ha ganado un lugar en mi corazón. Voy a moldearlo, voy a hacer un equipo y la siguiente vez que venga le voy a sacar constelaciones. Así de bien, hermano. ¡Qué locura! ¡Qué locura! I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once again to our 3 geniuses for their support. But don't go anywhere just yet now. Stay tuned for an IPM Necesito que Reaccion me regale un 5 estrellas aunque sea permanente. Here comes Sunday. Hoy triunfó el cine. Thought it was Friday today. Question. Does the IPC not rest at the weekend? Right? That's 2 full days of simulated universe testing. Trailblazers, you know what to do. I'm not talking Por algo fue el fuego del año el Astral Rey. I'm talking about our next special guest. ¡Otro invitado especial! Ya, código. B, A, 8, A, P, U, 3, 4, C, 8, C, 3. ¿Es plan de Joyo verse matar a Genshin? No sé, hermano, yo no sé qué pensar. Estoy impactada, gente. Es que no solo me regalaron un 5 estrellas, me lo regalaron de la manera más épica que pudieron regalármelo. No así como, abre tu juego este día, listo. No, el pinche Doctor Ratio dijo, no, aquí mando yo. Y el conocimiento es para todos. Pero primero denme una show. No queréis nada, hermanito. Doctor Ratio sacó la tula. Eso es lo que vino a hacer, sacar la tula. Decir, miren lo grande que la tengo, hermano. Me paso por me la paso por el obvio per se. Yo agradecido con el Doctor Ratio. Y todavía queda, hermano. Queda aquí un pesito de directo que ve. And gentlemen, good evening and welcome to the Ya sacó la eula masculina. Germany Festival Conference. I'm your host, Albert. This fortunate Amber Era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities. ¿Cuál es la eula masculina? ¿Qué pal pico así como que me fui a la mierda?
this on Charmony Festival. First, let's give a round of ¿Un applause festival? and welcome the organizer of the Argenti. festival Ah, and ya, sí. president Yo saqué of the Argenti. family Sí, lo saqué. Mr. Sunday. Y el curado me interrumpió su... Good evening, dear ¿Y este quién viewers. es? I am Sunday. Welcome. What? Your presence here lights up our ¿Y este culiao quién es? studio. You are too kind, Mr. Owlbert. ¿Y por qué lo If it were necesito? not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penacony. Penacony is located in the Asdana star system. It is a holiday destination of universal repute, known to many as the planet of Para el festivities. festival del internet. Our guests will be staying in the Reverie, ¿Otro que le irán a a regalar? luxurious hotel where one No may sé. travel freely between reality and dreamscape, basking in dreams that are uniquely yours. I'm curious. What makes this festival different from the previous one? Yo tengo una pregunta. ¿Quién eres vos? ¿Quién eres tú? ¿Por qué no te he visto antes? ¿Y por qué te tengo que sacar en tu banner? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, Oh, welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the 5 great families, which together make up the family on Penacony, seguramente es as well malo, as hermano. Tiene staff pinta de ser members of the malo. Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, ¿Robin? is set to perform at the ceremony. ¿Y ese You quién es? heard correctly. On behalf of the family, ¡Qué Robin will bonita! be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. ¡Qué My sister bonita! has Me gusta el nombre already arrived Robin. in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show. Miss Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Mr. Sunday, would you be able to divulge any details about the festival's preparation? Detalles. All Spoiler, manner spoiler. of preparations are unfolding as we speak. The Reverie's qué renovation de is Misha? drawing to a close, and so too is its human resources overhaul. Our level of service will be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris quién es Center Firefly? to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, ¿Quién es ese hombre? Papucho, se acerca. Josbando, atento ahí. safety is our primary concern. And so, the devoted and courageous Bloodhound family will be responsible for security at the festival. Danger does not exist in Penacony's dreams, and the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Cuando me prometen seguridad, Of estoy segura que hay que course, darle the zorra. family is also ¡Duque Inferno! ¡Qué guapo! ¡Miren! ¡Es un carnero del infierno! ¡Me encanta! Hermano, me gusta que haya como seres de otros mundos. ¡Qué guapo! Perhaps you are a member Duque of the Inferno. Annihilation Gang, or even the Stellaron Hunters. Sam. ¿Por qué te llamas Sam solamente? If you cherish dreams and uphold benevolence, Penacony welcomes your arrival. ¡Qué guapo! Since issuing the invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic Investment Department and a member of the legendary 10 Stonehearts. ¡Tantos personajes lindos y geniales! Mr. Adventurine. Aventurino. Explore, understand, establish, and connect. Together, the name is carried forward the trailblazing will of Akabili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss ¡Himeko! along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their presence. Trading knowledge for wisdom,
calculating wealth with formulas, and transcending individual limitations through an academic network of shared resources. The renowned scholar of the intelligence. ¡Woo! ¡Doctor Ratio! ¡Woo! ¡Aplauso, gente! Therefore we are, and memories are proof of existence. She's committed to safeguarding and sharing these memories, and able to journey beyond the corporeal into the cosmos. Hails from the Garden of Recollection. It's ¡Woo! ¿Qué? ¡Esta es la del tráiler! ¡Wow! Miss Black Swan. Black Cisne Negro. Caring expanse of the cosmos. Elation exists as a balm for sorrow. Forever resilient, never disheartened, ceaselessly untearful, endlessly present, and here representing the masked fools. Sparkle! ¿Quién eres tú? In the path of ¡Bravo! journeying from one planet to another, upholding justice, eradicating evil, and then doing it all over again. She's been away from the spotlight for too long. ¡Acheron! The Galaxy Range. ¡Ah! Esta es la versión de Honkai de la hermana de la Shogun, la Ruan Mei. Ruan Mei, estoy loca. Pero la gemela de la Shogun, ¿cómo se llama esta? ¡Ah! Bueno, ya me entienden. Esta es la versión de este universo de ella. Acheron takes the stage once more. On behalf of the family, I hereby warmly welcome our guests to participate in this, our grand celebration. Penacony awaits you. ¡Qué guapo! ¡Me encanta este estilo! ¿De qué época? ¿Esto es de los 60? ¿70? Hermano. Ay, no, quiero ver el puto. No habéis tenido que resumirlo. Hermano, qué locura. Gente, estoy impactada de esta locura. Me presentaron muchos personajes. Obviamente nos dieron un montón nos van a presentar un montón de guas que nos van a dar un montón de jades. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué estás tan bien planeado, Honkai? ¿Por qué no le hablas a los del Genshin? ¡Ya! Espere, en Honkai irán a dar 2 o 3 5 estrellas promocionales de elecciones. ¿Cómo en el Honkai irán a dar 2 o 3 5 estrellas promocionales de elecciones? ¿Cómo eso? ¿Cómo? No creo que regalen 2 o 3 5 estrellas. Porque Doctor Ratio lo están regalando porque fuimos ganadores de... estoy clarita, yo claramente me gané ese premio. Porque Honkai salió ganador del juego del año. Están regalando el Doctor Ratio por eso. Y en lo del festival, no sé si van a regalar más personajes 5 estrellas. Probablemente van a regalar personajes, no sé si 5 estrellas o no. En el Genshin regalaron 1600 protos cuando se pasó. Sí, son cagados. Se les llega a sangrar la mano de la plata que la tienen, hermano. En el bolsillo apretada, sangrando, y está. Diciendo, no tengo nada, no tengo plata, no tengo dinero, somos pobres, somos chinos y no nos gusta regalar dinero en los juegos que no nos gustan tanto. ¿Qué puedo decir, hermano? Que... ¡Bravo! Hermano, bacán por el juego y bacán por mí que voy a poder jugar este juego. Ojalá el Genshin nos dé algo bueno, algo mejor pronto. Aquí una oreja se me queda adelante. Y eso, gente, eso por hoy es eso, porque estoy súper cansadita, la verdad, porque llegué a acampar y me enteré de toda la locura que había. Así que con esto nos retiramos por hoy. Gracias por estar. Hermano, yo lo tengo en mi corazón. Gracias a la gente que siempre está conmigo. Muchos arigatos. Mejores presentadas, que será imposible que hagan eso. Sí, la verdad es que ojalá el Genshin lo haga, pero dudo que lo haga, porque el Genshin avanza a velocidad tortuga, velocidad caracol con sus cosas. Si es que hacen algo. Así que ahora voy a dormir un rato. Voy a tomar agüita.
Y comer no tengo hambre, la verdad, comí mucho en la tarde. Así que nos vemos. Muchas gracias.